জরারিকক পান্ডাও যতন লামসক খাপারে তাকতাই বুকুকচং আংরনো তিনি তো 4 তারিখ জুন 2024 সালমারি থাচিং সানজা বা সারি জরারগ আপডেট দেওয়ান হরিওয়ান সকমানি তাবুক ফানো দিল্লি বা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নি বখাকtai সরাই সরাইকে ও উनको এনডিএ পাইখা বা ইন্ডিয়া জোট পাইখা হইনাই সরাই সরাই সাকলাইমানি করিখো সাকলাই মুংকরি বাগি আংরনো আপডেট या फरमानी सराय सराय केरना मुचुग हनयो जरानिকক पांडावनो मा साका गे ताबुक नो आंगनो सानाय रिजल्ट ताबसे जति इंगि तमनि कक सेंट्रल हे काबा जे दिल्ली ओ साबो सरकार खाइनो कांग्रेस ना बीजेपी नि तिफांबाय आबोनि सुमुं जतनि थारिबो आनि यागो जेसक अपडेट सकय आं आबोनो रनाय फिया बाबोनि सिगां त्रिपुरा हास्टेनि रिजल्ट न बेलाइखे सराय सरायके यागो सकपाइका आबोन बागिन्दर रमा साग्रा सिनाय त्रिपुरा हास्टेनि जे दुइटा लोकसभा आसुक थाइ दङ एक के वेस्ट त्रिपुरा दुइ हिंकाय ईस्ट त्रिपुरा हिंकांकाय इलेक्शन कमिशन साख्लाइखा जे सालथां त्रिपुरा आसुक थायो बीजेपी नि बातायनि बिप्लब कुमार देव कप्लाय ओंखा 6,11,578 भोट गोबां 6,11,578 भोट गोबां मानखा जे ताबुक बनि एगेन्स्ट बातायनि आशिष कुमार साहा निस्लाय आमसे गोबां मानै ब पाइखा जे बीजेपी नि बातायनाय टोटल भोट मानखा 8,81,341 8,81,341 अब कगरो इसाना थाका 4 रासाय 4 चिसा साय 3 रा 4 चिसा इनका 8,81,341 भोट मानै कप्लाय इनका बिप्लब कुमार देव आरो इंडिया जोट नि इंगै कांग्रेस नि बातायनि आशिष कुमार साहा भोट मानखा 2,69,763 2,69,763 हायकाबा 2 रासाय दक्चि चुकोसाय स्निरा दक्चि 3 भोट मानखा आशिष कुमार साहा पूर्व त्रिपुराओ बहायनो कप्लाय ओंखा गमा बरनि गमा सुमुं तंमानि ताइचिनि जे एग्जिट पोल नि अनुजायै कप्लाय ओंखा पूर्व त्रिपुराओ गमा बर खामिसे तंमानि बर पाइगलाक नै किन्तु कीर्ति देवी देबबर्मन ब कप्लाय ओंखा 4,86,819 भोट गोबां मानखा बन बातायनि रगनि सोलाय आबो ब टोटल भोट मानखा 7,77,447 अपनो पूर्व त्रिपुरा भोट कप्लाय माने जतन हाईएस्ट टप 7,77,447 भोट मानखा कीर्ति देवी देबबर्मन ताई सीपीआईएम नि बातायनि राजेंद्र रियांग भोट मानखा 2,90,628 2,90,628 सात रामनगर बहायनो बीजेपी नि बातायनाय दीपक कुमार मजुमदार कप्लाय ओंखा 25,380 भोट मानै ताई भोट कप्लाय ओंखा 17,447 ता गोबां भोट मानै इनकाय जे सीपीआईएम नि बातायनाय रतन दास भोट मानसिओ 7,933 भोट इनका त्रिपुरा हास्टेओ सराय सराय ताई कोनो पेंडिंग करिखा बीजेपी मामांगनो कप्लाय ओंखा पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा ताई सात रामनगरनि बाई इलेक्शन जदिओ आरो त्रिपुरा मथानि बातायनाय ताई बदल गाके सिम्बल के तो बीजेपी नि किन्तु बरफ गाके त्रिपुरा मथानि ताई त्रिपुरा मथाबो आईपीएफ नि खाफुरजाक प्रार्थी नि हिनजागो ताबो कीर्ति देवी देबबर्मन बाय ताबो बिप्लब कुमार देव न ओंखाय तिनिनि रिजल्ट न तिने बुबाग्रा जत लोकरगनो हामबाय रखा जे भोट माने बुबाग्रा न आस गोबां क्वेश्चन बाय प्रश्न बिद्ध खालायमानि उलो सिनिति प्रासानि बिसिगो पाना गौमा पलिटिकल पार्टी रक बनो प्रश्न बिद्ध खालायका बिनि बायनि टाइटेल देबरमाया बिनि एसटी सर्टिफिकेट गरै बिनि आगि तामो बरक बथारमानि कक रखनगो आबुल टाबुल गमा पत्र पत्रिका रगो बसिका सुलिसिनति प्रासा नेता सिमिया 10 नि बिसिगो बाहायनो जे বিরোধী দল খাই এমনকি সুদীপ রায় বর্মন লাগা অভিযোগ খালাইকা বিনি মুঙै ইলেকশন কমিশন রগো রैखा কমপ্লেন হাইপানো পাইথাক জরা লোকরক যে ভোট রখা তমাতি প্রতমা ওয়ানসা মুইতো मानै जे भोट खाइका बरना हामबाया फरका बुआग्रा ताबुक जों जेसपान पाइथुं बीजेपी फान पाइथुं ताबुक जेसपान पाइखा ताबुक किन्तु बलाय तगलाय ताखायबायखोनि सिनि मानथाय मान्याखौ जों कप्लाय इंमा बाय कप्लाय इंयाखौ सिनि मानथाय एग्रीमेंट मान्या साक जरातै जों थानसामा तंनाय खरसाते खरसाना नासलेनानै केबनि बागै राजनीतिनि
pesa ngi phar tong mano kintu sung tong ko sung borok le buya naslei sugya kho bono ko sugya kho sung jo tono kasang kheno la ni nangnai chini agreement mai sak jora tei sung kono abo hai violence khlai suglak chaglak hamglak chini man thayo sung no kebeng mungnai abo kita wala di ni sai khnar ka buagra amno kari bahino je buagra tini je ko facebook or live dung jagi saka बहुत संगबारे साइमान जाक हाइपनो ताइसा लुकरंगनो साका पास मनि को फरिनालियन जरानि को पांडव पुलियानो बुआग्रानि खुक्तै लुकरंगनो को खसारमानि बीबी किटी देवी देबरमन बुट पाइमानि ताइ गो त्रिपुरा हावो लुकरंगनि बागै गुड आफ्टरनून सबको मेरे तरफ से खुलुंखा चिबाई नमस्ते। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बेलाइनो हमबाई आपने हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट किया और जिताया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। हमने बहुत सोच समझ के एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था जो तिपरासा का बात दिल्ली में रखे और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो मेरी बहन जो अभी आपके वोट से ईस्ट त्रिपुरा से जीती है वो उसको रखेगी और मैं भी उनके साथ रहूंगा। दूसरा बात है कि मैं अपने सब वॉरियर्स को एक अपील करना चाहता हूं। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था। हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे तिपरासा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए है, हमारा अधिकार के लिए है, हमारे गरीब बुकुंबारा तिपरासा के लिए है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो तिपरासा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हो, उनके साथ आप फाइटिंग करते हो, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मोथा या बीजेपी का तिपरासा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं, अरे बुबागरा वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहां का था। वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रखे चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% है, और अगर 30% एक दूसरे के संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में हमारा जो डिमांड है, तिपराहा का जो डिमांड है, उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा है और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है। आई एम विथ ओनली दोज हु वांट टू हेल्प माय पीपल एंड माय कम्युनिटी। माय एम इज टू प्रोटेक्ट आवर पीपल एंड फाइट फॉर आवर सर्वाइवल इन एग्जिस्टेंस। मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए।
मैं हमेशा अपने त्रिपुरा साहब को बोलता हूं, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए, अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार परिवार से फाइट करे, अपने कामी में आप किसी के ऊपर अटैक करे, किसी के दुकान को जलाए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें एक होकर एक आवाज में, नॉट एज मोथा और बीजेपी, but as Triprasas, as you may be in any party, Congress, BJP, CPM, IPFT, INPT, independent, whatever party, we have to speak as one. Only then we can achieve something. 2025-26 में डिलिमिटेशन है, उससे पहले हमको कुछ चाहिए। आज अगर लोग हमारे जमीन में आकर, हमारे फॉरेस्ट में आकर सेटल हो जाते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। उसके लिए कानून चाहिए। आज हमारे बच्चे लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमें कानून चाहिए। आज अगर एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आता है और हम आपको नौकरी दे सकते हैं, सिर्फ भाषण नहीं, नौकरी दे सकते हैं, उसके लिए कानून चाहिए। और आज अगर हमें कुछ चाहिए तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, स्टॉप थिंकिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज, स्टार्ट थिंकिंग एज अ जाति, नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर द फ्यूचर ऑफ अ पीपल। बहुत लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं इतने दिन तक चुप क्यों था। चुप इसलिए हूं क्योंकि राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट टाइम में अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। फिर से दलाइनो हाम्बाई, आज पूरे इंडिया में रिजल्ट्स आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले 1-2 घंटे में क्या होगा। जो जीते हैं मैं सबको थैंक यू, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जिसने हमें गाली दिया लेकिन आज वो जीत रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो चुका है। हमारे देश को आगे जाना है, और अगर देश को आगे जाना है खामानि तांते बुकुक्सं अबं काkai बुबाग्रानि कक tabuk state ni BJP party press meet khaimani bo tongo chinya phawa kok toma kakai Delhi ni kok norok khanai ma paigra nai Delhi o to total 543 ta Lok Sabha ni seat tongo abono paine ni hingkangke 273 ta nango vote paine ni 273 ta je party vote manai bono kaplai ingnai o jorao tabuk sajorti election commission of India ni bakhaktei saklai jakbani leading ngi tongo mane no boni vote lekha jagi tongkho engkai aro borok joten se kabang manai tongo ta nge Bharatiya Janata Party total election commission of India ni bakhaktei saklai jakha 154 ta jagaoke complete paikha 154 টা জায়গাকে কমপ্লিট পাইখা তাই 86 টা জায়গাও হংকাকে কংগ্রেস হিসাই গোবাং ওই দङो টোটাল 240 টা জায়গাও বিজেপি সিমি অবতাই এনডিএ नि অন পার্টনার করি খদো বিজেপি সিমি ন 240 টা মানি দङो ভারতাও তাই কংগ্রেস সিমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সিমি ন 99 টা সিট লিডিং ওই দङो 62 টা জায়গাও পাইখা hingkake norgorono srai wansuk sidi Congress ni bodol ni 99 ta mane 100 se kayako BJP ni hingke 240 ta o leading ngi tongo leading mane no gobang ngi tongo Narendra Modi bahanyo ame thiwo puila cheni tongmani ulo last o tai 6000 vote bai applying mani kok toma Samajwadi Party 37 ta o leading ngi tongo mane boinse gobang klangi tongo All India Trinamool Congress Mamata Banerjee ni hingkake 29 ta seat leading ni tongo 15 ta jaga already paikha leading ni tongo mane borno paio abo motamoti 90% kubui hingka eta kaisa DMK Dravida Munnetra Kajagam 22 ta seat bor apply tongo DMK kintu Congress no dainai se ge Trinamool Congress ge NDA no bodaya je India jodno bodaya kho kintu borok 29 ta seat lead khlai tongo taksake Yuvajana Shramika Raitho Congress YSRC
4টা সিটও লিড খাই দङ राष्ट्रीय जनता दल RJD बरक 4टा सीटों लीड खलाई दङ आम आदमी पार्टी 3टा सीटों से लीड खलाई दङ पाई अलरेडी 2टा ताई कुबुनी रफगाके 93टा सीट रो पाई गई दङ तमसने लेख खावि दङ ख आबन उनको 46टा हगाके उनको इंडिपेंडेंट रक पाई बेखा नोंकांकाय सयकक सानान थांकांकाय टोटल 226टा सीट ताबुक संजरती डिक्लेयर खाइपाइखा अब लेखा बाइखा आरो ताई बार लेखा नांलिया 543टा नि बिसिङो ओंखाय 223टा जागाव लेखा बाइखानि सामानि बिसिङो 156टा बीजेपी पाइखा 62टा कांग्रेस पाइखा माके समाजवादी पार्टी 24टा पाइखा ओंखाय टोटल जदि 240 बीजेपी इंगि दङ हुंकांके बिनि जे अलायन्स पार्टनार बिनि जे एलायन्स पार्टनार कयटा आम बनरक नाय आंनर किसा सानान बागिनि अब कक थुमका इंडिया जोट ब्रो इंडिया ब्लॉक ब्रोनि फुल फॉर्म हुकाय इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायन्स ब्लॉक माने INDIA नि जे ब्रक जोट खाय देबा कांग्रेस गोबां पार्टी रति बोनि फुल फॉर्म हुके इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायन्स ब्लॉक ब्रोनि दल टोटल दङ 36टा बदल नि बिसिङो इंडियन माने INC माने इंडियन नेशनल कांग्रेस CPIM आम आदमी पार्टी CPI DMK JKNC JMM NCP RJD SP आबाहिर कंमाटा गांकाय टोटल और कांग्रेस नि बिसिङो आम आदमी पार्टी बो कांग्रेस दाइनाय 3टा पांजाक DMK 21टा दङ आबो कांग्रेस हाबनाय इंकाय NCP RJD नि 3टा हाबनाय SP बाहायनो SP बाहायनो 35टा जागाव लीड खलाई दङ अबायखायनो 35/20 55/4 59 टोटल 162 माने टोटल मिलिवै कांग्रेस नि 200 से काया खोताबक जरतै आनि जाबो यांग NDA नि फुल फॉर्म के नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस और गाकाय टोटल बंगनी 37टा बदल दङ और इंडिया जोट कांग्रेस नि जोट गाके भारत हानि टोटल 36टा बदल दङ इनके जदिउ तृणमूल कांग्रेस तो बीजेपी नो दाया कांग्रेस नो दाया तो फानो जदि कोन कारण दाया नांग थाके ब इंडिया जोट नो दाया खलायो जदिउ आरो CPIM कलकाताव हुंकाके CPIM बाय तृणमूल नि बिसिङो कतर चबांगो दो आबन बागै ओ इंडिया जोट थांगाके बरक CPIM बाय थांदासे मांगनाय आबगै तृणमूल कांग्रेस ब ममता बेनार्जी कलकाताव हुंकाके बताय अन्न दल बाय थांलिया NDA बाय ब थांया yang India जोट बाय ब थांयाङै दङ जदि इंडिया जोट ओ ममता बेनार्जी नि 32टा सीट उनको कलकाता तो उनको 31टा रगो लीड खाइ दङ 29टा रगो लीड खाइ दङ अब जदि तृणमूल कांग्रेस मानै थांगाके ओ जे इंडिया जोट कप्लाई बान्दाके बबिन यांगनो लगिरनानि फाइसिं आबाहाय नु हरि दङ जदिउ भोट मानि पाइनाय तृणमूल कांग्रेस रिंखांके बनो पुस कतर मारनाय इयाके ममता बेनार्जी प्रधानमंत्री सानखांके बनो आहिकिफोर मारनाय बीजेपी नि मेचन ना बागै आबाहाय कैसा इंटरेस्टिंग गल्प दङ ताई कैसा कक इंडिया NDA माने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के 37टा पार्टी दङ आरो IPFT पार्टी रंनिबो खबजाक्का किन्तु तिप्रामो थानि खबजाक मानि अरवले आं लिस्ट जराति मानिया 2024 एलायंस मानि बिसिङो जदिउ NDA वो नुकजाक्का BJP JDU ओंकाय शिवसेना तेलुगु देशम LJP रामविलास पासवान नि दल अपना दल ओंकाय जनता दल सेक्युलर NPP NCP RLJP NDPP AJSU अमहरकमा पार्टी ता SKM जनसेना पार्टी NPF RLD DMK इंकाय RPI इंकाय आबनि आगुलो AGP UPPL TMCM इंकाय AMMK SBSP MGP AI NRC SAM BDJS IPFT PD मोटा दल DJP RSP UDP अब टोटल 37टा पार्टी NDA नि बिसिङो दङो इंकाके ताबो टोटल कक सानान थांगांके BJP टोटल ताबो
যদি 240 ni kabang ko ngit lead khai tong hungkang ke JD party জনতা দল রক্ত রতা বনো হাইকে সাপোর্ট খাইনে আমাকে কেউ ফাইকাংকে বইকে ফুলুক তমিখা 297টা বিজেপি নি আর ফাইজাক রখনি না 296 বা 297 আবাহেরক বরক ফুনুগুই তংবাই মানি কক তমা ওকে যদি বিজেপি অন্যান্য বিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার রক বাই মিলিওই 272টা তো লাইনে তঙ্গ কিন্তু তাবো কক উংখা বিজেপি ন যে 272টা ni laijak je parliament ni seat manjak rok borok no jodi push kotor yangka sing norway tong yangka ke BJP cheni bo manko abui tabok sak jortei keplai sabo srai tini ingralia khana phungo abo srai ingsinai tini tabok sak jortei election commission of india ni bokhaktei sing je internet to srai ke abo manjangi tongkha tobe BJP no agugjak obole kok kubui তাই বিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার রক বাই হিঙ্গাকে 272টা লাইন তংমানি কক গাকাই তো ফানো সরাই ইলেকশন কমিশন বখাক্তই অফিসিয়াল প্রেস মিট এবং অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ খাইজা গাকাই আবনো তো जों ফুনুমায়া ফারে বিপ্লব কুমার দেব তাই রাজীব ভট্টাচার্য গাকাই মহারানী কীর্তি দেবী দেববর্মন বুট পাইমানি ইয়াগুলো তাম শাখা নালিয়ানো তাবুক জরানি কক পান্ডাও তাবুক বিজেপি প্রেস মিট খাইজো সানো জরাও সাকলাইখা সাবো বসুক মানখা ফারিকে বিজেপি প্রেস মিট খাইবানি তিনাই সাওনো আরো নাইলিয়ানো जों বিপ্লব কুমার দেবনি কক কীর্তি দেবী দেববর্মনি কক কপ্লাইংমা উলো তাই ওই অঙ্কনি কক এই যে তাবুক বিজেপি প্রেস মিট খাইবানি বিসিংতৈ বিজেপি প্রেস মিট নাইনি গেলে জরানি কক পান্ডাও এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা একটু বছরে জেনেছেন যে আমাদের যে দুটো লোকসভা কেন্দ্র একটা পশ্চিম এবং একটা পূর্বে এবং পশ্চিম আসনে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব উনি দাঁড়িয়েছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং পূর্ব আসনে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রীতি সিং দেববর্মা মহোদয় এবং আমরা দুটো সিটে আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছি। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আমাদের যে 7 রামনগরের যে উপনির্বাচন হয়ে গেল সেখানেও ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। উনিও বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছেন এবং আপনারা আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় অলরেডি আপনাদের কত পার্সেন্টেজ আমরা পেয়েছি, আমরা কিরকম ভোট পেয়েছি তার পুরো বিবরণ আপনাদের সামনে রেখেছেন। আমি আর এই বিষয়ে যাচ্ছি না, তবে এতটুকু বলবো যে এইবারের নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ছিল। আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম, সারা ভারত তথা সারা পৃথিবী তাকিয়েছিল ভারতবর্ষের এইবারের নির্বাচন। আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা যে টার্গেট আমরা সেই টার্গেট আমাদের হয়তোবা সফল হয়নি, কিন্তু সেটা বিষয় না। বিষয় হচ্ছে যে তৃতীয়বারের জন্য আমাদের যে যশস্বী সরকারটাকে চালাতে পারি, কাজ করতে পারি, সেটাই আমার আজকে জনতার প্রতি আপিল থাকবে। আবারও আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এই দিনটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা জানেন যে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে আজকে তার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। এই ফলাফলে আমরা যদি দেখি এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের 2টি লোকসভা আসন রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। এই পূর্ব এবং পশ্চিম আসনে 2টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার হয়েছে। তৎসঙ্গে আমাদের 7 রামনগরের বিধানসভার উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, সেখানেও ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কার হয়েছে। তার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির
দেবদুর্লভ কার্যকর্তা, নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা, যারা দীর্ঘ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জয়কে সুনিশ্চিত করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ভোট কাজে নিয়োজিত আধিকারিক থেকে শুরু করে যারা এই ভোট কাজে নিয়োজিত ছিল, আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধু, আপনারাও এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সত্য সংবাদ মানুষের কাছে পরিবেশন করার জন্য আপনাদেরকেও এই জিতের জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আমাদের মোট ভোটার ছিল প্রায় 14,61,836 জন ভোটার ছিল। সেখানে ভোট করেছে 81.84%। আমাদের বিপ্লব কুমার দেব, যিনি এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী, উনি ভোট পেয়েছেন 8,81,341। যদি পার্সেন্টেজের সংখ্যায় দেখি 72.85% ভোট উনি পেয়েছেন। আমাদের এই বিপ্লব কুমার দেবের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের আশিস কুমার সাহাকে প্রায় 6,11,578 ভোটে 6,17,578 ভোটে আমাদের প্রার্থী বিজয় হয়েছেন। আমরা আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রায় 13,95,000 প্রায় ভোটার ছিল। সেখানে 80% ভোটদান হয়েছে। আর আমাদের প্রার্থী এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর রয়েছে প্রায় 7,77,447টা ভোট আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের কৃতি দেবী দেববর্মা উনি পেয়েছেন। পার্সেন্টেজের তুলনায় 68.54% ভোট উনি পেয়েছেন। ওনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম এর যিনি রাজেন্দ্র রিয়াং, ওনার থেকে প্রায় 4,86,819 ভোটে ব্যবধানে উনি বিজয়ী হয়েছেন। আপনারা জানেন 7 রামনগর বিধানসভা নির্বাচন উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, যেখানে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদার প্রার্থী হয়েছেন। সেখানে আমাদের দীপক কুমার মজুমদার 25,380টি ভোট পেয়েছেন। ওনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম এর রতন দাস থেকে প্রায় 17,447 ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। আমি আমাদের দীপক মজুমদারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না, কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবদা আপনাদের সামনে উপস্থাপন রাখবেন। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে আমার এই দেবদুর্লভ কার্যকর্তা, আমাদের এই ভারত ত্রিপুরার Ganor kena je Tripura haste o keplaing meni kok naji central ni ang tabuk no kok sasiwan BJP tai NDA dol National Democratic je ko alliance obono pai tongmani kok toma 293 ni simi 296 obono motamoti nani phasing ang tabuk saiklangka 293 ni simi 296 jorano nani phasing jodio kok Tripura ni exit poll 310 ni samani borok jodi BJP not niti phangba je NDA bodol thangnai 347 ta mani tong hungkangke kok Tripura ni exit poll abono khayei Congress je okhebo kok pirkha ba public rok ni reaction nubuinai no borni BJP ni slogan to is bar 400 par he deba इस बार 400 पार नानी तंगमानी आगे 347 तंग खबर 400 पार ना हिनी तंग किंतु कक त्रिपुरानी एग्जिट पोल नुखा इहि इंडिया वो विरोधी दल रकनी शक्ति त्रिक बांगैनो थांगा खानांगजाक लोकरक भोट रखा गौमा राज्य वो त्रिपुरा वो जदिओ दुईटा सीटन पाइनाय आबो तो एग्जिट पोल कक त्रिपुरानी नांखानो किंतु 7 रामनगरनि जे बिषयटी कक सामानि थांनाय जे 2000
23 বিধানসভাनि ইলেকশনও 1000 नि ব্যবধান বাই সুরজিৎ দত্ত পাইমানি ইনকে ও জরাও রুলিং যে জায়গাও দङ আরো বাই ইলেকশন ইনকে রুলিং নো কপ্লাই ও অবংকে কাইসা সিস্টেম লুকরক রুলিং নো গबांखौ বুট দুই থাঙ্গো আপ্রো বখাও মুসুং ফানো বা মুসুং ফানো বা সরকারনি ডেভেলপমেন্ট সামুংনো আপ্রো তে বরতক লাইমাবা আবাহিনি থাঙ্গো ককরে अब आं जदिও मिया सापिका जे दीपक कुमार मजुमदार बो बरक मोटामुटी काहामनो सामुं खाइथिनिओ नों ताग्रम नाला तावसो जति सीपीएम नि कोनो मन्त्री आगरतलानो साफ सुथरा खाइने बागिनाय अरो दिमसागर रग आरनिनि ओ कामान चमनि रग हानिओ टुकटाकी दुगान नै रग नरै साफ सुथरा खाइथेनि बतला हाइ बाजारो साफ सुथरा नोंरा नर थानि लामा सेद्रै दुगान थांनाय रगनो जिबि रग नर थानि मेयर दीपक मजुमदारनि याक दङ ब गबै सामुं खाइनाय लुकरंनि मोटामुटी सुबिदा असुबिदा बुजियै काम खायो बर लुकरक हामजागो आबगे बतिनि कुसु भोट गोबां मानिनो कप्लायंखा जे जागाव सुरजित दत्त तंफोर 17000 मानि भोट पाइमानि ताकलाय जे ताबुक बाय इलेक्शन दीपक मजुमदार बासावैनाय कप्लायं मानि मांप्ले कासै फैका 25000 थांसयका 17000 जागावनि 25000 380 भोट मानिनाय बतिनि कप्लायंखा इनके आरो रतन दास सीपीआईएम नि 7933 भोट मानसिबो इनके खापर ताते बुखुकसं और एग्जिट पोल कक साइटं मानि एग्जिट पोल आं सादाम नगर सीपीएम फान पाइमान हुनि सामानि सीपीएम पाइलिया आरो जे को दीपक मजुमदार बनो गोबां माखे भोट पाइखा ताबो केंद्र सरकार आं सामानि जे मोदी सरकार फाइनाय 310 निबिसिं 300 निसिमि 310 निबिसिं फाइनाय हिनि सामानि नाइदि 296 जराले अब कन्फार्म ओंसिनाय बीजेपी एनडीए सरकार फाइ दङ अबले ताबसुति साइबांखा ताइ किच्छा अफिस एकदम एक्जेक्ट निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन बुखाक्ति जे डिक्लेयर मानि न तुइ खाना लाइसे लाइबो फायाना अब अंकाकै ताबक सदति रिजल्ट यां पूर्व त्रिपुरा आसुक थायो बरकनि गोबां मा खामि थिक मानि बनो बा बुइनि फातानि फाइनाय बनो ब त्रिपुरा सानि काहमदा नायनो बबा देबरमन याब्ला किति सिं तामखौ देबरमन ओंखा ओंखाय बिन टाइटल प्रॉब्लेम दङो बिनि लेखा पराव प्रॉब्लेम दङो ब ओंको लुकरंनि बागै क काहमके साइमाया आहि रखलाय दंलाय मानि किन्तु पाइथाक जरा बेलायखे वानामा सिंसा थानाय रेबुति त्रिपुरा बीजेपी नि सिमि बातायफ्रो 4,22,000 बाय भोट कप्लायं मानि ताकलाय जे आं तो नर्म साका केटी देबरमन टाइम गोबां भोट पाइने हिनि मानि तामनिबा आफ्रुओ प्रज्ञा देबरमन बोवाग्रा नीति दलमुं बाय भोट बासा थिरिओ बोवा हाइनो 2,77,000 मानमान दङ आरनि भोट हिसाब ngैनाय टोटल ताबो जोक फिका 7,77,000 भोट माने कप्लायंखा किटी देवी देबरमन भोट पाइमानि यागुला लुकरंग ताम साइ खानारका भादि महारानी किटी देवी देबरमननि कक खानालायनो तिनि भोट कप्लायङै अंको फाइगांकेनो ब आम्बासाव बिनि सर्टिफिकेट मानखा अंको कप्लायं मानि सर्टिफिकेट नाहाका आम्बासाव आबनि यागुलनो ब डाइरेक्ट फाइ राजबारियाव फाइ चंदी मातानो खुलुम पाइखा खुलुमफाइ माने यागुलनो बीजेपी प्रेस मिट बसला पाइतालि आबुइ बीजेपी प्रेस मिट बतंग मानलिया पाइथाक बखागो फाइसो पाइका पाइथाक बसागो फाइसो पाइमा अलबनो खुमरै लामसकलाइका सीएम डॉक्टर मानिक साहासं आबनि यागुलो मीडिया रंनो साइखानरका फरि नालियानो महारानी किटी देवी देबरमन कप्लायङै फाइनाय आगरतलाव कक सापाइमानि मांप्लि हेलो हेलो ए दादा Baik bakar, gemuruh bakar.
and support of the people, and that huge margin what you see, I think I should give full credit to the people for believing in me, and we shall all work together towards a progressive Now the responsibility is more on you. Well, yes, and I think I have more people also to help me. You can see all the smiling faces, and I think nothing is impossible if people support you, and we will work together. You will see that we all are a big happy family. What will be your priority sector? Let's talk about this when I pursue the office. Thank you. Thank you. Thank you. We will work together. You will see that we all are a big. Rồi, tabok Congress bodol ibu khakti nyai press meet चोली टोंगो आपनो किसा खाना ये बजे राहुल गांधी कॉक सामने को यात्रा रही काफी बीच में उतार चढ़ाव है। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहे, पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी आपकी। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ। देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दादा बुकुक चोंग राहुल गांधी नी प्रेस मीट अबो फरिकाय ताबुक इलेक्शन नो तीन तिनी कुन जगाव घटना दा अंखा असुमुं तिनी आशीष कुमार साहा कॉकशिल चाका करंग जगाव हाबनानै रजागलिया इनको काउंटिंग एजेंट नो कांग्रेस इनको इंडिया जोटनी काउंटिंग एजेंट नो हाबना रजागलिया गताई आबाहाय तोंमा कॉकशिल चामुरखा और आगरतला सुजमनी नगरगो बिलुनिया रगो हाबना रजागलिया नै बो कॉकशिल चाका फारि कॉक खनाय ने बो पाइने हितो आसाव फियाबा आबाहाय के इलेक्शन रिजल्ट नि दिन रगो कासमनि चाजागलिया
যদিও পুলিশनि বখাक्तैनाय তিনি কোন জায়গাখন ভায়োলেন্স করে হিন সাদাফানো কক্সিল জায়গা কংগ্রেসনি আশিস কুমার সাহা এই উমাকান্ত একাডেমিতে বার করে দেওয়া হয়েছে বেলুনিয়াতে কাউন্টিং এজেন্টরা গুনতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হয়েছে শান্তির বাজারে আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে পুলিশ এসকর্ট করে তাদেরকে নিয়ে গেছে আমি এইমাত্র খবর পেয়ে এসেছি আমি আরু সাহেবকে বারংবার ফোন করা সত্ত্বেও ওনার পক্ষ থেকে কোনো রেসপন্স নেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এখানে টুটু জগন্নাথের আমার কাউন্টিং এজেন্টদের কাউন্টিং থেকে বের করে দিয়ে তারা এখানে ভোটকে প্রহসন পর্যন্ত করার আরেকটা প্রচেষ্টা নিয়েছে এটা কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের কোথাও মিল নেই এটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কায়েম করে রেখেছে নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় এখানে কমিশনের যারা আধিকারিক তাদের কোনো ভূমিকা নেই কোথায় কোথায় মানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন বা কোথায় কোথায় কাউন্টিং এজেন্টদের আমি তো দুটোর খবর পেয়েছি এবার যাচ্ছি আমি গিয়ে দেখি বাকি হলগুলির কি অবস্থা আপনার নিজ যে বিধানসভা কেন্দ্র আমরা যদি বলি বটদোয়ালির দিকে একটু নজর রাখি তবে প্রথম রাউন্ডের গণনার ফলাফল কিন্তু চলে এসেছে সেখানে এখনো পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে রয়েছে কি বলবেন দেখুন আমি এই রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া কি হয়েছে আমি প্রথম থেকে এবং এই ভোটটাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিলের জন্য আমি ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছিলাম বলতে গেলে এই ভোট এটা প্রহসনাত্মক ভোট দেশের প্রধানমন্ত্রী ভোটে পিছিয়ে যাচ্ছে মুদ্রা কি মুদ্রা তো महंगाई আর বেরোজগারি তো ন্যাচারালি দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে ভোটে পিছিয়ে যায় সেখানে এই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরাকে আমরা শামিল করতে পারিনি এই জায়গাতে আমাদের ব্যর্থতা ফলাফল নিয়ে লোকসভা চংবারিনি ওंखारिनो तीनाय तावसजोरती CPIM नि आदंग्रक कुनु रिएक्शन रियाक होपानो लोकसभा चंबारिनि रेजाल्ट तीने CPIM नि पलिट ब्रुनि बखाक्तै कायसा साख्लाय मुं रजाखा फिल्ड सिसार लोकसभा चंबारिनि रेजाल्ट बीजेपी नि थानिओ कायसा कतर डाक्का माने थुतायका तामसाने आबो खा खृक चांहा आबायता 2014 नि सिमि 2019 जरा लाइथानाय दुइटा लोकसभा चंबारिनि रेजाल्ट न रगै नायखांका टाक्लायनि लोकसभा चंबारिओ बरकनि बरक जे गोबां नितंमनि आबोनि साइ किसावि फाइका बीजेपी नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न कितिंगि बाहायनो जे ताबक चेन्नानि चेन्टै नितंमनि रक बखाक्लै मानि आसायखा टाक्लाय किन्तु टाक्लाय चंबारिओ 400 नि गोबां भोट मानानि बा 400 नि गोबां सीट मानानि बागिनाय खाक वारखायनाय खातर जागलाय तंमनि बीजेपी रक किन्तु अ रेजाल्ट टाक्लायनि रेजाल्ट मानमानि आबो बेलायखेनो बरक लासिमानि कक नि साका ताई CPIM बदलनि बखाक्तै तेबो कक्सिल जाखा जे सरकारनि फाताराव तंनाय बदल रगनो अंको बोतक खलायमानि सिक्रि सकरा खलायमानि जाय अंको केन्द्रनि जे एजेन्सि रगनो बाहायनो केन्द्रनि जे फायनाय आ बरगनो बाहायनो सामुं हामिया खलायमानि रां फुनुगैनाय बरगनो अंको राजा जाति सामुं खलायमानि आ बाहेर सामुं अंखा आबनो अंको चाया नैनाय खरांथि सानन बागिनो संविधान गणतन्त्र ताई नागरिकनि अधिकारनो थांना बागै सिगां फायना बागै पलिट ब्रुनि बागै लुकरगनो हामबाय रेखा जे बुट रायनो पलिट ब्रुनि आदं रक इंखाय यां इलेक्शननि बागैनाय नायमथां बाहिनी तो गोबां खेर जाखा आबै कोन फाने घटना करि हिनि साका हास्तेनि যত জায়গানো কসাং কসাং তিনি বুট লেখাবাইখা বুট লেখামানি উল কোন জায়গাও ফানো बुइनि नासलेमानि बा बुलायमानि आमहाय कुनो कक्टमा करै पुलिसनि हायनि साका पुलिसनि AIG केरं रायजन नायनाय ज्योतिषमान दास चौधरी ब साका आमहाय कायसाबो कुनो सामुं सित्रा पाति मुं करै रागनाय मथाङै दङ 16टा कम्पानि CRPF प्राय 9000 TSR रजाका ताई जेकुनो हालकनो बुलाय तलाय कासुनेन बागिनाय यथेष्ट नायमथां दङ हनै फियाबा नगजाखा तिनि बिरोधी दल दङ बुलायमा तगलायमानि नगियाफानो दल कायसेनि बिसिनो बुलाय थैसासार रंमानि नगजाखा आगरतलावो अर TRTC बसकाङो BJP बाय BJP नि बिसिङनो तामो जे कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनो खुमकान राखनै थांनाय पुरव थुतायलायमा बाय बुलायनै थैसासार रंमानि बाहायो मांफ्ले कासै फायका सिरितिरपा हास्तेव जदिও आबोचिन तिप्रासारक और आगरतला बिसि फाइतालिया मसालाइथिनो बचिन बरक तिप्रासान तो बिसि नुथालिया वातिबो वाइ रेखा स्रापसा किन्तु थैसासार रखायनाय खरकजादा खरनि बोजाकमानि दल कायसेनि बिसिङनो रं थलायथेतै बोजाकमानि थैसासार रंमान थांगा आबोनि मांफ्लि कासे फाइका खानाय जेव बोरै बा बोजाकबायमानि मांफ्लि रंनि क
Horak beri markena shak doku manka bulai toklai anglai mani changbari lekha mung angmani center Gana Umakanto school Gana wo bontri rokni quarter Gana wo TRTC amchayo bulai toklai anglai ka shikla rokni bisingo tungfla laika markena urnang laika TRTC amchai pali shilai tongthok lai thani wo candidate no khum yafana thangtani wo kaplai angmani wo phiaba a jaga wono bulai toklai anglai ka shikla rokni bisingo shak doku manka bokra phatalai ka kisachak shikla rokni shak rongno telangi thangjaka IGM saknai nogo logi logino bulai toklai thaini pali silai tongtholai mani jagawo bulai toklai bai thui kotoklai mani mangfle nukjaka tongfla mani TRTC amchayo শুধু সুষ্ঠু বিচার চাই আমি এনে কোনো পার্টিগতভাবে এনে তাইনে বিধায়ক কইব নতুন তাইনে যেটা সুষ্ঠু বিচার করে আমি সবার কাছে এই কথাই কইতে চাই মানা দেওয়াতে এরকম অবস্থা। আচ্ছা কতজন আহত হয়েছে এই ঘটনায়? কেন প্রায় 8 থেকে 9 জন, একজন মাথা ফাটিয়ে গেছে, একজনের এদিকে মনে হইতাছে লোহা জাতীয় জিনিস দিয়ে সে আঘাত করছে, হেলমেট দিয়ে বাইরেছে, একদম হেলমেট দিয়ে বাইরে, একজনের অবস্থা খুব কাহিনী। আচ্ছা কি মানে মালা দেওয়া লাগে আছে, মালা দেওয়া আছে আমার একজন ভাইজি আছে তাহলে জন্মে হয়েছে তো অনেক দরকার তো কেন দুষ করছে না করছে তো কেউ দেখছে না ভালো মানুষের বাইরে নিয়ে আসে একটাও একটা কি করে ধরে রাখছে লোককে বাইরে যাওয়ার জন্য গেছে আপনারা কাছে যুব মুসাজন সায়নজন চাপদারি করেন আমি তার সঠিক চিনি চাপদারি আছে সায়ন রমজান মিয়া রমজান মিয়া Engkai khang tade bukhuk chong jodio obno kari bahino bulai mani yaphano choa kefek accident ngani kok tamau kase pheka yang Santir Bazar amchayo oro choa kefek nginyai ngko buyo urumuru khlaine ni bagi paithak jora khorja police constable Rajiv Devnan mungoi bo Birchandra Monu tai Kolsi ADC village ni MDC Sanjeev Riang ni PG Rajiv Devnat choa kefek nginyai bo ngko Birchandra Bazaro urumuru ore pore khajani thangtani wo bo sak sak no ngko accident nginyai dukuman mon bahanya koktuma ga pati mungo ngko Shoni Mondir ni gana wono thangine bolongo thangi kalai rikha ngke yakmurok bai khana ni sai khana ka noknai takhu song ngke abahebo kaisa pati mung patika abno chuk video to furuglia Parike tabuk ngaliano TWF ni bekhakti nai press meet khaijak mani tini tipramothani beri wings beri bedek TWF rok bus kang 6 tarik June je khumulungni nuai holnogo borni fil tham bisi songsamani sal palani ni hmani abo 6 tariko nungnai phiaba jaga salaijakha orbo Agartala town hologong sinai tai jora sajakmani 11 টাও হই আবো 10 টাও নং সিরাই আগে ত্রিপুরা হাসতেনি যত TWF আদং রদনো সংসামনি সালপালাইনা বাগি ফাই জংনাই রক বড় আগরতলানি টাউন হলগ 6 তারিখ ফাইজেনি ইংবাই সিতুং তাই সালো বুয়াগ্রা তো টংনাই ইনকাই যে মথানি ফ্ল্যাগ রকটি সামানি রক জাসকেপান মানজাক ফাইবাইদি ওয়াতি ফানো পান্তি ফানো প্রোগ্রাম মা খালি সিরাই nei সাকলাইমানি খানাদি তাই ও যে TWF ni yapang yang no tai nasi munuti tai sa sarpika tabungni president Monihar Deborma tongkha prongni central committee ni chairman Pavitra Bhakti Jamatia Budlokhi Deborma tai Gita Deborma no khobinai Swapnatiri angsong गोबां आबुनिसे गोबां फाइनान पपुलु नरम जेहेतु चिनि फाउंडेशन देबा जों बिसिकदाम पंमन चिनि TWF संगठन जोंजोबो नायथप खलायले दंमोन नरम फाइदि गोबां खानो फाइदि एबानो 25 जन आले जत ब्लक नि कमपके 25 जन आले मा फाइने आबले बागै नरकनो अकक साकलायनानि बागैनो तिनि प्रेस मिट मा खायके Cini media ni disingtino norok sinai 6 tarik Jun cini foundation de Agartala wo town holo norok tino haji cini o foundation de wo cini bubagra ko dai cini hasteni joto borom gana di promothani adong song sekanggo bosakan cini jing already invite ko kaiteke CW cini adong song CS cini adong song Tai cini joto borom genang MLS, minister, borom genang EM, MDC, CM, chairman,
tai kesam sini CM EM tongo kesam MDC tongo jot tono no paina ni bagi sun popok jauh apni bagi khajani takut to bukuk jong no jot tono tin takut jong subai ro hati sini bukuk jong no hakjar sambani paina ro sini bukuk jong borok paina ni jahate kuno osubidar niya dike takut jong ni suba to mangu apni bagi tai sini সংগঠন sini brotherhood organization যেমন PISF tongo YTF tongo TCF tongo borokno bahai nasi invite aja ka borok sini program ko tongnai apni bade an obono poile to tonono 6 তারিখ জুন 10টার সময়ে আগরতলা টাউন হল আই সপ্তাহে বাদে তাই তো tonono sing adino sini tidak boleh sama ni bisa dampak kepada rakyat sampai di mana sentuh nama itu aja salahnya adil apa yang kita lakukan kolej ambil. Kuliah nomor jodoh nona hambai ini 4 tarik Jun 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভা নির্বাচন চিনি alliance partner ডিপার্টমেন্ট বলি jodoh nona khakam te media channel বন্ধু রঙে বেলেখেন হামবাই মায়া পড়ো তামি বলিনকে Narok sini program no uram coverage kaiman bagi no paite hambai jentini press meet mat thaimani o jago chin bismo dini tongo chini DWP chara program central president chini madam Munira bisingo tongo chini madam Pavitra Bukti Jamatia bongki chini chairperson advisor board ni dete chinoro gai khapani tawte bukok chong obong ke TWF ni kobok ni kok Engkai dini to tai jorani kok pandawo kebang kok sanani kerika khana phung bukhagono angta kesa live khayen chai togano te detail central ni kok no sanani bagai engkai tabo kaise information norno saklayana tini NEET ni national eligibility test abo kaisa songsajakha engkai o test ni bohanya tini result rejakha engke result ni bisingtei sadaka national testing agency tini NEET ni undergraduate ni result rok saklaika je inko porikha ni result nanya musumai rok exams.nta.ac.in aro o website bor ni result nai manai oro kok khoja deklaya thanai 5 tarik May oro inko porikha ni result go porikha naharjak mani Kapal tadi bukuk chong tini bagai update obono nogno sana klayo Tripura hasteo Purbo Tripura Poshim Tripura tai by election sadam nogor joto jagano BJP keplai kendro bahanyo NDA mane BJP nitijul mumbai je kaisa garbandhan borongno keplai ini tongo 295 rok ni bisingono borok mansnai tabuk final teksa nirbachan commission ni bakti saklai mani kogno khana sasiwana to dakse joti borno asik agui tongo India jot rok jodio agini sai bangkha tabuk 200 ta hai borok seat mankha India jot rok paine nike to 272 ta dango ye India jot rok agi 167 ta tongmani tabuk 200 250 kawi thangka gobang kugno Uttar Pradesh rogo India jot rok gobang khainai paikha Abon bagi Rahul Gandhi bahaya hambai remani kongno punuka angnorno BJP haste kaskuri bo punuka engkai Kirti Devi Debarmani bo punuka Biplop ni bo punuka khakleo buagrani bahaya punuka norok update mangkhana khana tai kubri norok sung tongkha tolao comment sinen thong khana ang phungni 10-12 ta rogo tai sa update definition ni kok kasare orno basa siwana jotono hambai jorani kok pandana hamjagi nai tongmani bagi